नमस्कार जय श्री अम्बे संस्कार क्रिएशन को आपन को स्वागत। केमिति अछंती कमेंट बॉक्स निश्चय जनइबे आमे माने भी भलरे अछु। आपण माने को जिल्ला रो आपण माने को जगह मो वीडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स निश्चय जनइबे मते जानिले खुशी लागिबो। धार्मिक मास हिंदू धर्म रे धार्मिक मास रहिछि सेथिरे माघ मासर अनन्य महत्व रहिछि। माघ मासर बहुत महत्व रहिछि। माघ मासरे बहुत बार व्रत भी करा जाय थाए। प्रभु महादेवंकर अत्यंत प्रिय होछि माघ सोमवार। जेपरि श्रावण सोमवार श्रावण सोमवार कार्तिक सोमवार सेमिति माघ सोमवार भी शिव भगवान को पूजा करा जाय थाए। माघ मासरे व्रत भी रखा जाय थाए। जेपरि कार्तिक व्रत वैशाख व्रत सेमिति माघ व्रत भी रखा जाय थाए। माघ सप्तमी रे बुड़ भी पका जाए। केही भक्त माने माघ मास सारा भी सकाळु बुड़ देई थांती आ तुलसी चौरा रे पूजा करथांती। माघ मासर सोमवार रे देवदेव महादेव को किपरि भल भाव रे आपण पूजा करि परिबे सरल विधि रे पूजा करि परिबे सेटा मु आज कहिबे। व्रत रे कोन खाइबेनी कोन करिवे केमिति करिवेनी सेटा मु आज आपण को कहिबे। प्रथमे जानि नियंती आपण पूजा केमिति करिवे। आज मोर जन्मदिन थिला सेथि पे मु महादेवंकर मंदिर जाइथिली अभिषेक करिया पई तो सेथिरु किछिटा एटा शूट करि पकैछि। एमिति ही करिवार अछि। विशेष किछि आवश्यकता आयोजन रे आवश्यकता नाही। जे कोनोसे शिवालय को आपण जाई परिबे। घरे जदी नर्मदेश्वर शिवलिंग अछंती सेति भी आपण पूजा करि परिबे। प्रथमे शुद्ध जल रे स्नान करिवे तापरे पंचामृत रे स्नान करिके आउथरे शुद्ध जल रे स्नान करिवे। तापरे अगुरु चंदन हळदी पानी रे भी स्नान करि पारंती। सबु स्नान अंते आउथरे शुद्ध जल रे स्नान करिवे। जेतेबेले स्नान सरला परे कदली पाचिला कदली रे आ चीनी नहेले गुड़ रे घर्षण करा जाय थाए। महादेवं को आपण घर्षण भी करि परिबे। आ घर्षण कर साला परे आउथरे पानी रे गाधे देबे। गाधे दे साइला परे हळदी कुमकुम सिंदूर रे तांको बेस करिवे। बेस करि साला परे गोटे पैता गोटे कलाबा हमर जो रक्षा सूत्र थाए ताकू अर्पण करि परिबे। पैतार उपरे वस्त्र उपरे भी ताकू दे पारिबे। आपन जो पाखर जदी अछि जदी आपन करि परिबे ताहेले गोटे वस्त्र नेथिबे धोती की गामछा तांको अर्पण करि परिबे। नहेले गोटे कलाबा कच्चा सूत भी आपन दे पारिबे। भोग रे सेमिति किछ नाही। उखुडा कदली शीतल भोग आपन दे पारिबे। संखुडी भोग जदी पारुचंती भल कथा। घरे करसिले सेना संखुडी भोग दे पारिबे। मंदिर जो पूजक नना थिबे से संखुडी भोग देबे। तो आपन सादा फल मूल राशि लडू ये से नेकी जाइथिबे। मु तो खाली जो आपन गोटे पितल गिना देखि पारुचंती राशि लडू आ उखुडा नेकी जाइथिली। आउ आज मंदिर टिके खाली थिला तथापि किछिटा माने आज को नेता वा को मंत्री आसीबार थिला सेति पय मंदिर केही नथिले। समस्त पूजक माने व्यस्त थिले तो सेति पय से छोट नना आसी मोर पूजा कर देउछंती। तो एने आपण देखि पारथिबे मु विशेष किछि सामग्री भी नै नथिली। खाली साधा जहा चावल टिके अक्षत टिके नैथिली। अक्षत रे मु कळा राशि टिके आ जबधान टिके मिक्स कर नैथिली। आखु रस भी नैथिली। सेटा मु शूट करि पारिनी। महादेवं को अर्पण कर सारला परे से रक्षा सूत्र बा कलावा को आपण दे सारला परे आपण तापरे फूल पत्र चढ़ेबे। बेलपत्र आप 108 चढ़े पारती 21 चढ़े पारती। गोटे भी जदि चढ़ले बहुत भल कथा। दुदुरा फल अरख फूल दुदुरार फूल तापरे समी पत्र देवाटा बहुत भल। नीलकंठ फूल नाली मंदार कनियर फूल टगर फूल तराट फूल मल्ली फूल जुही फूल चंपा फूल आपण सब जिते सब ऋतु फल ऋतु फूल आपण ठाकुर को दे पारिबे। साथरे पिपल पत्र बा अश्वत्थ पत्र अपामार्ग पत्र आपण एटा भी दे पारिबे। अर्क पत्र भी ठाकुर को चढ़े पारिबे। यारे बहुत भल फल मिली थाए। विभिन्न शस्य भी आपण चढ़े पारिबे। गोटा फलटी निश्चय चढ़ेबे। जेहेतु ठाकुर फल देवा लोक ना सेति तांकु गोटा फल चढ़ेबे। दीप धूप रे आरती करिवे। एठी देखंतु मु गोटे छोट दीप रे बुली दोछि। मंदिर को बड़ दीप नेबा संभव होई पालानी सेति पय माटी दीपटे नैथिले ठाकुरन का सामने जळे देली। नना को दक्षिणा देली पूजा करदा पय कहली से मोर पूजा कर देले। जेहेतु नना पूजा करथिले मु आ ठाकुरन को माने बेसी आ माने स्पर्श करिकि एसी कली। नना स्नान करे देले। हाथ को छुएकी स्नान कर देले। पंचामृत स्नान करथिले। क्षीर रे स्नान कर देले। आ क्षीर रे स्नान करला वीडियो आगो को आसीबो आपण देखि पारुथिबे। तापर ये धूप दीप टिके देखे देली। धूप काट टिके देखे देली। से झुणा नेबाटा संभव हो पालानी से महादेव को पूजा कर सारा प्रथमे आपण गणेश को पूजा करेंगे। गणेश को पूजा कर सारा पर महादेव गणेश शिव मंदिर में गणेश प्रथमे थांती। आपड़ जेकोसी शिव मंदिर जातु गणेश थे दुर्गा थे गणेश थे देवी थे तापर प्रभु महादेव थांती। दुर्गा भी थांती पार्वती भी थांती केतरे मंदिर रे। तो आपण प्रथमे गणेश को पूजा करेंगे। गणेश को दुब अक्षत चढ़ेला ठाकुर को मुंडिया मारी सारापर आपण शिव ठाकुर बा महादेव को आपण पूजा करें। पूजा कर सारापर आपण तापर महादेवी बा देवी पार्वती को आपण पूजा करने को पड़ो। कारण खाली शिव को पूजा कले हेनी ता संगे माँ पार्वती को भी पूजा करने को पड़ो। देखा गले जो लिंग चारिपट जो गोलाकार कला पत्थर रही सेटा ही होती माँ पार्वती। जो मु गिना रखी सेटा नुहे सेटा एक्चुअली चांदनी परिका किंतु ता भितर जो अच्छा आ गोटे अच्छा सेटा होती माँ पार्वती। से शिव परिवार समस्त थांती। तो
ସେଇଠି ବି ଆପଣ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ରକେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଥିବେ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଯେମିତି କଲେ ବି ଥାଆନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ତ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗରାଗ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭୋଗ ନେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବେ। ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଘର ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ରତ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋରୁମାତା ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ମାତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କେଉଁ ଗୋଶାଲା ଅଛି ଆପଣ ଗୋଶାଲାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଗୋରୁମାତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବ ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଲେ ତାମାନେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚାରା ଦେବେ, ତାପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ, ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଡ଼ ଥାଏ। ଦେଖିବେ ଯଦି ପାଖରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କି ବାଳାଶ୍ରମ ଅଛି କି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇକି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣ କରିକି ପୁଣ୍ୟ କମେଇ ପାରିବେ। ଅଯଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କାହାର ଚାରି ଚୁଗଲି ଏସବୁ ଏପଟ କଥା ସେପଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ ହେବା କାମ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୋମବାର ଦିନ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରତ କରିବେ ସେଦିନ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚୁଗୁଲି ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଯଦି ମଉସାମାନେ କି ଯଦି ବ୍ରତ ରଖୁଛନ୍ତି ମାଘ ସୋମବାରର ମାଘ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବେଲେ ଆପଣ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ କହିଲି ଯେ ଏବେ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ନ କରିବେ ସେମାନେ କେମିତି ପୂଜା କରିବେ। ସେମାନେ ବି ଏମିତି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ହିଁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଢାଳ ପାଣିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଲପତ୍ରଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ବା ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଢାଳିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଧରାଯିବ। କାରଣ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଭିଷେକ କରିପାରିବେ ଠାକୁର ସେତେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ତାଠୁ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶିବଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଭାବନା କରିବେ, ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେ। ଅରୁଆ ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଫଳାହାରି ବି କରିପାରିବେ। ପରଟା ତରକାରୀ କରି ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳା ହିଁ ଖାଇବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ପରଟା ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଫଳରସ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ କ୍ଷୀର ଫିର ଖାଇକି ବି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଏତେ ଯେ ତାମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଡେଲି ରୁଟିନରେ ଆପଣ ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାଳି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କମ୍ କରିକି ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 10ଟି ରୁଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 8ଟି ରୁଟି ଖାଇବେ, ନହେଲେ 7ଟି ରୁଟି ଖାଇବେ। ଏତେ ଖାଇବେନି ଯେ ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବା ସେମିତି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଖାଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବନା କରିବେ। ଏମିତି ଭାବନା କରିବେ ଯେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବେ। ଖାଲି ସୋମବାର ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତିନି କିଏ କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, କି କେତେ ବେଲପତ୍ର, କେତେ ଲଡ଼ୁ, କେତେ ଦୀପ ଧୂପ ସେଇଟା କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି। ସେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତି ମନ, କାହାର ମନ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିଏ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, କାହାର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଠାକୁର ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦ୍ମ କେଉଁଠି, ପଦ୍ମ ସବୁବେଳେ ପଙ୍କରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ମାନେ ପଦ୍ମକୁ ତାମାନେ ବାଟ ନ ଖୋଲିବ ପଦ୍ମ ସେମିତି କେମିତି ବାହାରିବ? ପଙ୍କରୁ ହିଁ ତ ପଦ୍ମ ବାହାରେ ନା। ତ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହୃଦୟରେ ଯାହା, ଆମେ ତ ମଣିଷ ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତ ପାପରେ ତ ମଜ୍ଜି ରହିଥାଉ ନା। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବି ଆମେ କାହାକୁ କେଉଁ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିକି ମାନେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ହିଁ ଆମେ ପାପ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ନ ହେଉଛି ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ କରିଥିଲି। ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁନଥିଲି ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି କେହି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି ମାଘ ବ୍ରତର ଯଦି ମାନେ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି, କିଏ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ହଉ, ଯିଏ ବି ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହିପାରିବେ ମୋତେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ସଂସ୍କାର କ୍ରିଏସନ 43। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଆରଥରକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବନେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି, ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ